हेलो एवरीवन मो सस्मिता आपण मानक स्वागत करछि मो चैनल सस्मिता लाइफस्टाइल को आज तो छाड़ खाई आज तो समस्त घरे निहाती माछ मांस होतो आज आमर भी कौन होउछि कौन न होउछि आज आम ए वीडियो रे देखिया मो सहित रुहंतो ए वीडियो रे सकाळु सकाळु माछ भजा चलछि आग माछ खिया हबो मु भी एठी बसिकी सकाळु सकाळु माछ भजार मजा नउछि आस जदि के खाइबो एठी चिकन रोसई चलछि चुल्ही रे आ अजा हमर एठी खाली मोबाइल देखुचंदी टिके साहाଯ୍य भी का को करना आंदी आ गोटे तो मसला कसिया चलीछि आ चिकन हमर रेडी हेई आसलानी ना गेलन ना या पर मोर स्पेशल आइटम स्टार्ट हो चिकन कषा टिके खाइबा बहुत दिन है खाइनी हाँ हाँ चिकन कषा पार्टी आइंस करियो बिले आज पार्टी आइंस हाँ हाँ सतर ना को घागुड़ी बंधा हेतला बिले करे आइंस खाइबो ना आमे एबे चिकन पत्र पड़ा करिया जोटा कि मु करिवि रह सेटा आग ढळा हबनी आ कोटा ढळा हला आग मते दियो टिके हळदी गुंड लंका गुंड टिके पकाओ हळदी गुंड लंका गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड सब पकाओ लूण पकाओ देखो देखो आज मोर स्पेशल आइटम मु बनेबी चिकन पत्र पोड़ा आपण मन भी चाहिए रेसिपी टी को ट्राई करि परिबे फास्ट हळदी गुंड हम पकई देले चिकन रे चिकन पूरा छोट छोट पीस अछि हां इति लंका गुंड तमे रोसिया भाग माप पाउनो ना मते आहुरी पचरछ धनिया गुंड पकईले आमे आ टिके टिके दो ना जीरा गुंड सब को भल भाव में मिक्स करवा बस बस चिकन मसला टिके पकई दियो चिकन मसला पड़ीगला बस बस चिकन मसला बेसी नहीं हळदी पकई जो हां गरम मसला पड़ीगला एबे कटा टमाटर दियो जा चिकन टा देखो कोंडा देही कटा टमाटो कंचा लंका आंबुल देखिबी कोन ओला टमाटो पड़ीगला कंचा लंका आंबुल धनिया पत्र पड़ला एबे मते दियो ए तो पकईबी एटा दियो सोरिष पकई दितल को सोरिष आ रसुन बटा पका अल्प बेसी पकेबनी ओरे टमाटो पकई दितल तो टिके रो भला के मिक्स कर सारे आ टिकेडा न दियो बस 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 ठीक थाओ बेसी गेला चलो सेठी जीरा अदा बटा ही की अछि तापर मसला के तळ दिया हो एते पानी को करछ सेठी पानी ठीक आ टिक्काडा न टिक्के टिक्के कहू छै सब ढाली दो जने किछ असुविधा नै एतको कोन फ्रिज रे रखि दउने की नहीं हां लूण पकाओ स्वाद अनुसार तार कंचा मांस कोंटे खा तापर देखि अल्प ओ बस एति ना एति कोन पूरा चिकन को हिजो ना हे जो नहीं तो तार सेति दो आउ टिकाटा ना अल्लोना लागियो ई भाई बस बस सेति बस कदली पत्र रेडी करो
तेल पकौने तरे सोरिष तेल सॉरी ଆଉ ଏ ମସଲା 4 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପଡିବ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଡାଲଚିନି ପକେଇଛ ସେରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରେ ବାସ ତିଥ 3 ଚାମଚ ଆମ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ଓଢିବା ପାଇଁ। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଖାଇବାରେ କିଛି ଗୋଟା ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ମଜା ଥାଏ ନା। ଏବେ ତ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ତାକୁ ଥୋଇଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ ଭଲ କି। ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଥିବ ହବନି ସେଟା ବାଗେଇକି। କଣ କହିବ କଣ ହେଲା 3ଟା ବଲରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଏଲବି କିଏ ଗଲା ତମର ମେଲର ମିଲାନ ଆମ ଏନ୍ କଣ ତା ନା ଫେନ୍ ମିଲର ହାତ ଦେଇକି କେତେ ଖେଳନି ଏଟା ହିଟରଟା ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ନାଇଁ ତେଲ ହେଇଯିବ ଯେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଡେଇକି ହାତ ଧୋଇକି ଆସ ତମେ ହାତ ଧୋଇ ତୁ ଯା ହାତ ଧୋଇ ପଡେ କଦଳୀ ପଟକା ସିନା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତ। ଆରେ ହବ ଏଇଥିରେ ହବ। ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲରେ ଗୋଡେଇକି କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇକିନା ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନଟି ଆମର ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ସେପଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲେଉଟେଇକି ତାପରେ ଅଙ୍ଗାର ଦେବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଉଟେଇ ଦିଆଗଲା। ତାକୁ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାସ୍ ଚିକେନରୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗାର ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣିଟା ଜଷ୍ଟ ମରିଗଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଅଧିକା ବାମ୍ଫ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏଥର ଉପରେ ଭଲସେ ହେଇଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବାସ୍ ସେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛ? ଚିକେନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିକେନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ରେଡ଼ି ନା। ମାଛ ତରକାରୀ, ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଚିକେନ ତରକାରୀ, ଭାତ। ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କର। ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ଆଜି ତ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଆମର ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।